धन्य धन्य महाप्रभु छार मर्कट संगे प्रभु बसिब मैत्र जाओ हनुमान शीघ्र कर अग्नि संस्थापन यथाज्ञा मानु प्रभु सहित मोर होइब मैत्री अग्नि को साक्षी रखे मुई सर्वस्व सत्य तुम्बर कार्य मुई करिबी पूर्ण ए नकला पर्यंत मुई अयोध्यार माटी स्पर्श करिबी नहीं मैत्र अयोध्यार माटी स्पर्श करिबी नहीं हे मैत्र मु मध्य अग्नि को साक्षी रखी सत्य करूअछु स्वर्ग मर्त्य पाताल जेउठी थिले भी सीता खोजी आनी देवी तुम्हारी निकट यह नकले मैत्र असत्य तुम्हें पाके पड़े निश्चय जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र এই দেখন্তু मैत्र सत कि सीतांकर यही रत्न अलंकार मान मन दुखे बसी मंत्री का सहित यही समय आकाश होइला पतित चाहते चाहते आकाश को देखिली एक राक्षस आओ से राक्षस जनक न बड़तर नारी खा नेउछि धरी आ से नारी हेरम बोली करई क्रंदन कहले कहले भारता देव मो प्राणपति को सही दिन अति जत्न सहित साहित्य रखी प्रभु देख
ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ବେଳେ ଦେଖିଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ବାହୁଡ଼ନୁ। ହଁ ହଁ, ଦେଖିଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ବାହୁଡ଼ନୁ। କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଭାଇ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେଣୁ ଯାଇଅଛି ରଥ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ନେଇଅଛି। ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସେଇ ରାବଣ କୁମାରୀ। ରେ ରେ ପାପିଷ୍ଠ, ଯେଉଁପରି ଶତ ସାଗରରେ ମୋତେ ଭସାଇଅଛୁ, ସେହିପରି ଦଶା ଦେଇ ମାରିବି ମୁଁ ତୋତେ। ହଁ ହଁ, ମାରିବି ମୁଁ ତୋତେ। ମୈତ୍ର, କାଲି ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଁ ମୈତ୍ର, ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯେ ଫିଙ୍ଗିବ ଦୁନ୍ଦୁଭିର ଅସ୍ଥି ଆଉ ସପ୍ତଶାଳ ଯିଏ କରିବ ଛେଦନ, ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ନେବ ବାଳି ରାଜା ପ୍ରାଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୈତ୍ର।